नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? टेम्पो भर करके नोटे टेम्पो में पैसा देते हैं क्या? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? নির্বাচনের আবহে রাহুলের ছোড়া তীর রাহুলের দিকেই ঘুরিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার সরাসরি আক্রমণ করলেন তেলেঙ্গানার সভা থেকে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, কংগ্রেসের শাহজাদা রাহুল গান্ধী সহ গোটা কংগ্রেস নাকি গত 5 বছর ধরে মোদীর সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিলেন 5 উদ্যোগপতির নাম। পরে সেটা নামতে নামতে এসে দাঁড়ায় 2তে, একজন আদানি এবং অন্যজন আম্বানি। মোদীর কটাক্ষ, নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তো গোটা কংগ্রেস স্পেশালি এই দুজন উদ্যোগপতির সঙ্গে বারবার জড়িয়েছেন খোদ মোদীকে, কিন্তু নির্বাচনের আবহ বইতে শুরু করতেই কংগ্রেস একেবারে চুপ। প্রশ্নটা নির্ঘাত তৈরি হয়েছে মোদীর মনে, আর যে কারণে এবার শটান রাহুলকেই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন। জানতে চাইলেন আদানি আম্বানির নাম কেন রাহুল সহ গোটা কংগ্রেস শিবির আর মুখেই আনছে না? টেম্পো ভর্তি টাকা কি তাহলে পৌঁছে গেছে? কি বললেন মোদী এবার সেটা শুনুন। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। তবে কি জানেন তো, মোদীর এই কটাক্ষের জবাব দিতে পিছিয়ে যাননি রাহুল নিজেও। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে মোদীর কট্টর জবাব দিয়েছেন, একই সঙ্গে একটি ভিডিও রিলিজ করেছেন। তিনি বলেছেন, মোদীজি ঘাবড়ে গেলেন নাকি? তাহলে একবার তাঁদের কাছেই ইডি সিবিআই পাঠিয়ে দেখতে পারেন। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं क्या? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। উল্লেখ্য, ভোটের আবহে অনেকেই মনে করছেন যে গত 2 বছরের মতো এই বছরে মোদি হাওয়া অনেকটাই ফিকে। রাম মন্দিরের হাওয়াও গেছে থিতিয়ে। পড়ে পাওয়া 14 আনার মতো এখন তাই রাহুলের দিকেই, রাহুলের ছোড়া তীরের অভিমুখ রাখতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু এভাবে কি সত্যি 400 পেরোনো সম্ভব? তাছাড়া আপনারা কি নিজেরাও মনে করেন যে আদানি আম্বানি এভাবেই টেম্পো ভর্তি টাকা পাঠিয়েছেন? ইলেকটোরাল বন্ডে কিন্তু একবারও এই দুজন উদ্যোগপতির নাম দেখা যায়নি। এবার আপনি মতামত জানান কমেন্ট বক্সে, আর দেখতে থাকুন বিজনেস প্রাইম নিউজ। জীবন হোক অর্থবহ।